অলপ 2-3 months পিছতে ৰিজাল্ট ওলাইছে তো ইটো ৰিজাল্ট দে মই ডিসকুৱালিফাই হৈছে এনেকা খবৰ পাইছে 12 pass hoise tala training ki lobole ase loi leishe kole tala hisab tibra tai ki bi job te alag jaga de na iniga be ase de manu to willingly help kura no hoina man phoi khai gena aya tai kinga berai se kona surprise kona ekdam tan do na life te kitte bi manu na dikhya nishna steering kure to mohan ge to bishi mon ekta disappoint feel kure na aya mohan to manu no hoine ki isur prata khan ke bana nishna mohan ke bi banai na ase ki karne iniga kure ase na moila aim in life no lebi moila dream do I just want to be an independent na Hello guys, welcome back to my channel. आपने सभी भाला सोला तो आज एक ता very special video बनावले ऐसे इतो video तो Dream Nagaland लगा camping लगा video होबो तो आज आमी after very long time special people खलाते आमी हाइना से तो इतो first time नहोय मोय आज तांगे इंगा log पादो पहिला भी मोय in the past days in the video तकाला दुई बनाइना आइशे तो आज तो मोय लगा sorry मोय लगा brother আৰু sister আৰু madam Vikili তাকান আসৰতে বহি আছে আজি লগা মেইন ভিডিও দো আমি খান তাকান লগা লাইফ এক্সপেৰিয়েন্স খান নহলিবি তাকান লগা ড্ৰিম কি আছে নহলিবি তাকান লগা চ্যালেঞ্জেস খান কি ফেস কৰি তাকান লাইফ তে ইটো খান জানিব কইনা আমি খান আইছে আৰু ড্ৰিম নাগালেণ্ড তো ইটো লগা কেম্পিং হে আছে কইনা আপনি আন সব কে জানাই আছে তো ফাৰ্স্ট অফ অল আমি খান ব্ৰাদাৰ কিট অলপ ইন্ট্ৰোডাকচন দিবি কইনা আমি এটো কৈ দিব মইলা নাম তুংবাত আছে মই কন্যাক মানুহ আছে মই ক্লাছ 12 খতম কৰি কিনা ডিপ্লোমা অফ স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন 2 years course ট্ৰেইনিং লৈ কিনা কম্পিউটাৰ ট্ৰেইনিং লৈ আছে মই আৰু পাচাখান গিবি শিকাই কিনা ইয়াতে বহি আছে থ্যাংক ইউ ব্ৰাদাৰ তো বেছি ইনস্পায়াৰিং আছে আপুনি পইলা তো কোতে থাকিছে আৰু এতিয়া কোতে আপুনি টিচ কৰি আছে মই ষ্টাডিজ আৰু ট্ৰেইনিং do out of Nagaland কৰিছে মেঘালয় টুৰাতে So brother apni laga experience kan olop share karo paribo madam লগতে help কৰি কিনা বহি আছে পাচাখান গিবি শিকাই কিনা ইটো তো পিছি ভাল একটা আছে ইটো মোৰ লগা এক্সপিৰিয়েন্স তো ইনা কব কিলে গলে টিচিং do একটা মোৰ লগা পেশন আছে আৰু মই পিছি খুশি পাই তো apni ekta bishi bhal kaam kori ase to bishi appreciate kori ase apni ke moi aje to inka bhal kaam kori kina jai thakibe to ko nishna brother apni to class 12 pass hoina ase aru special education course bi khotom hoina ase ko ase to apni laga career khane job khan khane koi bhabna kori na nokore হয় কৰে মই madam ge help kora do voluntarily help kora ase I'm not saying that তাইবরা মুগে দিব লাগে না হলে বি একটা ডিজার্ভিং থাকে না আৰু মই বৰা পাচাখানগে ইনকা ভলান্টিয়াৰলি হেকাই না ফ্ৰাস্ট্ৰেট হৈ আছে না তো মানুহ ভাবিব পাৰে কি ইনকা হৈ আছে তো নিশিকাবি না তুই কি শিকাবি কোনৰা কৈছে ইনকা কোৱেশ্চনছ আহিব পাৰে না হলে বি মই বৰা নিশিকালে তো পাচাখানগে তো কোনবে শিকাব না Madam bra iman pishi chungi to kina shekabo na to Nagaland state nishna tiwi job te to disabled people kan karniwi reservation ase ko gina engawi huni bashi ami hanbe to apni etu opportunity khan grab krole kurishna nai no interview khan ekbar disase na nai last year March na April niga de advertisement paise to etu advertisement moi fill up korise aro submit কৰিছে তাকান মই কে মাতিছে ইন্টাৰভিউ কাৰণে ইটো হায়াৰ এডুকেশ্যন অফিচ তাতে চাইছে আৰু তাতে এনেকা ইন্টাৰভিউ দিছে আৰু তাতে মই খান 13 পোষ্ট থাকিছে পোষ্ট না 13 পোষ্ট থাকিছে অলৰেডি কেণ্ডিডেট তো 11 জুনি থাকিছে তো পোষ্ট এক্সট্ৰা না এনেকা থাকিছে তো সব আলাগ ক্যান্ডিডেটস খান সব সাইডেড খান না আৰু এবল খান না কি লাগা জব থাকিস না ইটো সমগ্ৰ শিক্ষা লাগা এটা ৰিসোর্স টিচাৰ লাগা না ইটো কাম থাকিছে তো 13 পোষ্ট থাকিছে টোটাল do ভ্যাকেন্সি do আৰু ক্যান্ডিডেট তো 11 জন হে এক্সাম দিছে
alak candidates khando pura non disabled thakise na to khali moi ekla disabled thakise aro mohan inia interview lise result karne rukhi thakise aro alop 2-3 months pichide result olaise to itu result de moi disqualify hoise inia khobor paise itu to kile na guna moi bi alop surprise khaise kunuba manuan gi huti na inia inquire kura damde itu job to ekta survey kurole la job ase to moi do plan ase aro moi inia jaga de chagina inia survey kurole na paribo to itu job to moi karne fit nai itu karne moi gi ro tia nai aro moi karne next time alak ola job inia rakhibo inia koise to tate moi ta question mola mon de race hoise after the interview in the result if they say that moi do job to corona paribo to moi bra ido advertisement olam de ido form fit submit kora dam de mola certificates kan sagina kile reject kora nai na moi do sided laga certificate kan thali na tian hoy na moi blind laga hi ido UDIT kan bi thali gina tia ase itu dam de kile reject kora nai na ekdom confusion tan reject rule as kule starting practically reject kora nai from the accept uje from the accept hopra interview dio parishid apne na to apne laga to question kora to beshi legit ase to ko nishina ami halar brother pra job laga bi alop share kori dishe ta qualified taka pra tai job bi apply kori na sai sai kushe enika apply kori kina form khan so fill up kori kina interview bi dishe kushe aro tate criteria te specially able kan karne bi accept thagise koina koi ase to itu prahi ta exam to dio parshe very important thing 13 post thaise use olebi tan 11 candidate kla thaise use to tate ekta big question ase apni han bi bhabna kuri sabi aro itukla nohogina tai interview digina khotom hoa pichide tai qualified no hoy kushi kushi to tai laga ekta bishi dangor question to aji ताकि reject करोगले ऐसे कोले starting पर किले reject करा नाय form fill up करा तम देखिले form तो reject करी देना है इतु ताई question एकता बेसी डांगर एकता सवाल आजी आनिया ऐसे तो thank you brother अपनी लगा experience और challenges खान अलग share कर दिया ब्रा तो guys इतिया मुला left ए sister इन्हीं तोली बोहिना से तो ताकि भी ते लगा life experience खान अलग share करूँ कोई ना ताकि भी अलग request कर दो अच्छा मोला लाइफ एक्सपीरियंस तो बेसी बाग मोला लाइफ आउटसाइड ती थैसे आउट अफ नागालैंड सिटीज ते बेंगलोर दिल्ली दे तो एक्सपीरियंस बेसी भाल थैसे ताते तो ना अपनी ताते की करी थैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी दे तो मैं ग्रेजुएट करिसे बीए इंग्लिश लिटरेचर pra and then बेंगलोर दे तो from 4-5 इंस्टीट्यूट कंप्यूटर कोर्स ना कंप्लीट करि नाइसे एकता सिटी दे बहिगिन आइसे डांगर सिटी दे तो नागालैंड ते आरो वापस आई जे कंप्लीट करी ना तो अपने लगा ताते ला बाहर ला एक्सपीरियंस सिटी ला आरो नागालैंड लगा एक्सपीरियंस कंपेयर कर लेकिन गा होइसे कंपेयर करबो कइसे गले तो बाहर ला एक्सपीरियंस तो बेसी भाल किले मोहन टोटली ब्लाइंड होइना भी कॉन्फिडेंट प्रा कोते जाबो कोले मे कॉलेज ते होबी और इनी मार्केटिंग्स ना नि कोते जाबो कोले भी कॉन्फिडेंट प्रा एकला वाइट मोहनला वाइट कैन स्टिक टू धरिना जाबो पारे किले रोड क्रॉस ग्रुपो थाकिले भी इकु मंदुक नाय इकु फियर नाय मानु प्रा विलिंगली हेल्प करे ना रोड साइड बे और फुटपाथ खान्स ते भी आराम प्रा बेराबो पारे मोहन दो और ताते ड्राइवर्स खान प्रा भी एवेयर थाके ओ ताइ तो विजुअली इम्पेयर्ड आसे ताइ तो स्टिक चलाइना पेरा आसे तो mohani age rukina ta ge age pass kurole dibo after that mohani move kurbo koina ta khan to iniga ever thake na ta to veggies khan la market te hobi clothes khan la market te hobi everyone is aware ta to na manu so private thake olibi moi yete ahina pishi jok kha do okay ekta to mohan ekla berawo na pare कोते होले भी दिखा खान pra भी दुख पाइ थाके फुटपाथ खानते बेरा बोले भी ना सुकु दुइटा दिखिना भी दिगदार पासे कोले तो मोहन तो दिगदार पाबोले आसे इतो तो न्याउना मैला दिदी खान pra भी मोहन के धुरिना moi के धुरिना बेराय तो मानु तो विलिंगली हेल्प कुरा न हैना मन भय खाइ गेना आया ताइकिंगा बेराय से कोना सरप्राइज कोना एकदम तान तो ना
life te kitte bi manu na dikhya nishna steering kure to mohan ge to obviously mohan la didi mohan la dada khan tu mohan ke share kurwo aya tai to apni ke iniga sa ase inia na sabo lage koina ta han to share kure to mohan bishi mon ekta disappoint feel kure na aya mohan to manu no hoine ki isur brata khan ke bana nishna mohan ke bi banai na ase ki karne iniga kure ase na holi bi pichide maybe they are not aware of, that's why iniga bi happen hoy inia na feel kurishe hoy ami khan Nagaland de changes bishi ani wole laga ita bi bishi ase ami khan city khan de saigina aishe wole to ami khan sopra dikhibo pare ase facilities khan hoilibi ki hoilibi ami khan bishi upgrade ase hoilibi where is in Nagaland etia manu khan laga babna khan hoishe hoilibi manu la thinking khan hoilibi changes khan bishi ani wole laga to bishi ase Nishna daily laga experience, city life la experience, or Nagaland la experience be comparison korikina we share kordishe. Apni Nagaland laga citizens kanke ki koi diolo mona se ki message ekta diolo mona se apni la side pura. Moi la expectation no libi ekta changes na iniga ani dibole mon jado. If you see mohanna visually impaired kan bera se kwele do we obviously wo kan do white can loina bera bo you just try to recognize if it is white can then it's a visually impaired na visually impaired matlab blind so kuna dikhe de tai do itu karne tai itu stick loina berai don't stare at them tahan ge iniga nasai dibi instead of staring amni ask kurina hey do you want to go somewhere or are you looking for any help na especially road cross kura damne ari man rush thake tate apni han bra mohan ge stare kurina ekta side pra side thakibo mohan to kote pra confidence pabo jabole na itu time ne mohan pishi help lage to confidently berabo mon jaile bi footpath khans bi ekta bi thik nai kunba footpath to chenda thakibo kunba footpath to man upor man niche na between the footpaths bi man gap dangor chenda rakhe potholes hang intiu to mohan bi berabo na pare aru rainy season de bi mohan to berawle na pare dikhya khan bi man duk pai berai gena to Moto itu hi changes ani dibole any road side te mohan ki dikhi ase kole to side dibi na mohan ki over morom kurina bachcha nishna special treat kurbi kwa noi de holibi mohan ki sai ase kole any support na apni bra dangor support kurbo na parle bi hudi dishe kole to mohan tate bra response dibo to khushi bra ai kun hoy jabo parbo na parbo itu to mohan la upor de ase na holibi apni han la mindset iniga change kuribo parise kole bishi bhal aro footpath khan bhalra prepare kurina sob manu barwa accessible hoina berabo parise kole do moi karne pishi phalo bo koina janai dese Bishi meaningful kota hossa kota ekta apni ala sister ba share korise ami khan Nagaland de hubi kote hubi ami khan etu especially able khan visually impaired khan hoibi ki hubi ami khan rasta han de dikha paise nole kote dikha paise kole ami khan we should give a helping hand ami khan tahange piti kura laga nohoy holibi ami khan la mon bra tahanke support dibo koigina eniga aiwo lage to sister apni bi bishi well qualified ase eto honigina bishi khushi ase to apni bi ki aim in life ko bi apni laga asna nai nole apni ki dream kore ase eto kana love share koro paribo moila aim in life nole bi moila dream do I just want to be an independent na moi ekta independent kile ekta manu maiki obi mota obi tai la life to independent hobo lage nijor la self earning self depend hobo lage na to moi bi itu hi expect kure aro inigai Nagaland bi inigai mohan pishi opportunities paigena interviews kan paigena mohan bi inia opportunity paigena grab grubo parise kole do man phala ase kile mohan prai age mohan la rasta mohan brai self independent hoina mohan la niche khan puri mohan la bhai phuni han kun puri ase ta han ge encourage no kurise kole do mohan brai bi ku no kurina mon chutu hoina niga simple purise khoto moise bohise koina example show kurle do ta han bi aya to mohan to puri na ki kurbo manu to bar puri na hese ta han la monte do na iniga disappointment ekta thaki jabo etu karne moila dream to moi bi ki hole bi ek din to nijor la thing de khara kurbo aro moi khara kurbo parise kole moi ekla karne nohe hole bi for my community na moi stand lobo kone itu hi moila dream ase wow bishi bala se apni la dream to aro moi pray and hope kori thakibo apni la dream to itu reality ho koina yeah so guys ami khan brother la pray honi paise aro sister la pray lo takala experience kan honio paise
তো এতিয়া আমি লাউসৰতে মেডাম ভিকেলি তাইতো একটা very energetic woman আৰু very special woman একটা educator তাই serve কৰি না আহিছে বাচ্চা হাংকে শিকাই কিনা for many years ইনগা শিকাই কিনা আহিছে তো তাই কিবি অলপ খুদাহুদি কৰিব ঠিক আছে বেশি কোশ্চেন লম্বা তো না যাবে মই তো আপনি বড় মোমানি না রাখা বেশি খাবলে মন যায়ছে রকিব না পারা হইছে মই তো অলপ লম্বা যায়ছে তো বড় কোশ্চেন তো শর্ট হই দিবি দে আচ্ছা ঈশ্বর के धन्यवाद দিয়েছি আর মন লাগা কিমিরো তাই কিবি thanks grace kile tai man tak bisar kinaro ahia tai last time bi ahina tai la 50k puncha dam dibi mon lod agine kilok ti celebrate kurishe khushi ba buishe itui nigina mola youtube ki monetize kuri dia sob tai kuri dia na bishi thanks ase tai man help kurna hana aro tai kite bi mon ke nature time mon ke call kuri thake aro ahina ina na che visit pi kure araji bi ina man khushi paina mohan karne কি মন না ভাবনা দেখি আছে কি হব লাগে তো তাই ইতু ভাবনা করি কিনা মহান কি বিচার না তো বেশি থ্যাঙ্কস মই তো তাইকে কোশ্চেন তো খাতাও দিবি গলে মোলা কথাই লম্বা হয়ে যায় দে হইলে বি একবারই কবলে আছে তো টাইম দি মন পঞ্চি কিনা কব তো মই জানে আছে মানুহান মোলা চ্যানেল দিবি চাই থাকি আছে মই তো স্পেশাল এডুকেটর আছে সুকু বিয়া খান কিনিগা লিখিব কিনা পড়ব না ইদু শিকাবলে লাগা খান আছে পুরা তো মহান ইকি পুরে হইলে বি লিখা তো আলাগ আছে আর ইতু লিখি লই না পুরা তো ইকি পুরে কোয়া নিচিনা না তো ইতু লাগা আমি ইতু বাচ্চা খানকে শিকাই থাকে তো ম্যাডাম এতিয়া আপনি কে কিবা একটা হইদি হলো মন যাদো আমি খান চাইনা আইছে কলে আলাগ সিটি খান দে ডাঙৰ ডাঙৰ সিটি খান দে হবি ইনক্লুসিভ ইনস্টিটিউশন খান বি বেশি আছে Nagaland TV school khando ase kuma school te to Nagaland laga scenario to kiniga ase when it comes to inclusive institution to age din didu iniga inclusive lado iman iniga thakanai iman noige iniga thakanai holebi 2021 inabra man blind khando inclusive sided kan ge join kurgine iki purana idu shuru kurishe mohan Nagaland laga department kan bra start kuri digina na aro mohan school koti mohan la bacha kan school dali ase admission lobuli ase kuntu area ti mohan na bacha ase tati mohan awareness kuri gina beraishe mane paribo na iki lokti explanation dibole ase tu iki hunibo sukudo na takilibi kan to ase aro understanding to ase tala dimag thik ase kule do iki jabo pare ki kurbo pare na idu paradak ami kan itu awareness digena beraishe aro itu nishina admission kuri digena iniga inclusive kuri gina jahadu jai ase bacha khanna age ti blind school special laga ekta thakishe ulebi itu unfortunately itu to boni hoi jashna to itu pichidi man bi na join kurna na jai gina bacha khan bi ekdam bhal ra uthi ulle to pare ase aro বুঝে আছে এতিয়া তো নাগালেণ্ড টিভি না মহান নাগা মানুকান বি বুঝে আছে ও তাহান বি পড়িবলে পারে লিখিবলে পারে না আর মানুহান কনফিউজ হয়ে থাকিব কি কিনা পড়িবলে পারব তাহান নাই দেখি আর দোসরা দেখি আছে এটো তো নহব তো ইনিয়া বি কোশ্চেন বি থাকিব পারে না হইলে বি স্কুল ব্রা কি লেসন এক্সপ্লেনেশন দিছে উতলা PDF তো বাচ্চা খানকে পঠাই হোয়াটসঅ্যাপ ব্রা না আর গভর্নমেন্ট খান ব্রা বি আগে দিন দি লকডাউন থাকা দাম দে বাচ্চা খানকে phone bi digina iniga smartphone na he tatibra PDF pi aible dishe iniga WhatsApp ti prana aro itia tak pi iniga chali ase kunba la school didu itu disabled bacha ase kole do admission kuri diole phoi kure na mondo special teacher no mondo kina tan ki shikabo kina tan to parbo inia blind kan ke na iniga bhavna kuri dia aro tati bacha do एकदम डिस्करेज हो जाए मन तो बचाई नगिना बाबा आमा भी इतु लगा मन दुख तो बेसी पाइ जाए ना इतिया तो इतु दुईटा तीनटा जगह दितो आमी खान ना एडमिशन की करले को बुइनाय आरो ताहान बाबी मन आ लगतिबा एक्सेप्ट करिना सीट किना भी होबे की भी होबे लिबे एडजस्ट करिना नाइ नकइना पत एडमिशन भी करि दे मन के मन मरम करेना उलिबी कुनबा ला जगह दितो बाचा की बुइ कराला बेसी আছে इतु कारणे इना करि दिवले मन नाइ ना पारिबो इकु নহয় না itu মই কৈ দিছে তো এতিয়া এইটো জব লাগা আমি খান নাগালেণ্ডে কোৱা নিচিনা আগেতে ৰিজাৰ্ভেশ্যন খান বি আছে কৈ আছে আৰু আমি খান পৰা বি জানি আছে তো স্পেচিয়েলি এবল খান তাহান এইটো অপৰচুনিটিটো লৈ না নলয়
moi tu ko diwle man ase mohan karne do hoy reservation ase na mohan karne bi na different level person kiman ase sob karne bi ase do ase hoile bi ite hi hoy bacha kan bi uthi ase na suku kholi gina kile age din di do education ne de na parbo koi na bandi gina rakha kan bishe ase ite hi mohan ge dikhi gina ola ase do aro kunba kan do che ite puri gina bi koto moi gina bi ai gina ase na moi hune ki out of Nagaland puri gina ase koile do private libi job de company na aro itu nei na government service kra manu bi ase na ido bank tv tai computer bal ba chobole pare ase tai education ase aro tai right ase koile do bank tv kam pa manu bank tv itu ki koi railway tv kam pa manu bi bishi ase na aro moi nishna resource teacher kra manu bi bishi ase to alag jaga ti kot koti berabana moi naga manu kan gi aro dangor manu kan ki bi moi janai dibo koi diole mon jala to na ami gan kuro na para la to police kam to na parbo de army na parbo driver na parbo na aro doctor to na parbo hulibi alag baki do ami laga dimak thik ase aro ami education ase koile do ami sukura na dikhisha kolebe ami sob kurule parbo kuntu jaga de hulibi ami urigina berawole parbo na kile karne ami han lag guide ekta tu mohan bi lugina to berawo to na tu dahan bra example ke moi resource teacher ase like zine boto di mola jabole laga kam dati bacha ase to nulibi to jaga to jaina survey korwala lage ase na tu moi ekla jawle noi do na ne dikhe koi na moi khodi bui jawle noi do moi apni ki mati bo pare do na murum karne moi ke ekbar moi la kam ina ola se lo jabe to apni ba moi ke lo jai na o to disabled person ola aro parents ido family opore moi ki char di shukle rakhi di shukle do moi tadi moi ki kurle se kurbo do moi ki kotha kole se ko pare na kile mola dimak tik ase aro moi ituti moi puri kina ase aro itu mola kam ase mo kurle pare na like moi jai kina Nagarjun tv ekta bacha ki vi bacha ki shikai ase na chokra bacha ekta tai do Nagarjun di puri ase do to tai ki jai kina moi shikai ase aro like blind bacha koti ase tati moi jai kina shikawole pare ase do na ne dikhe koi na ami laga jaga di ami laga room de hi ami itu kam korbo itu noi do koti ulibi kam olai shukle ami gan pare na kagaz laga bi poila do bui kuri dekhi itia do ami gan smartphone chola ase smartphone pra che kun ke diwa lage ki kor lage uto kagaz to man idu click kuri na apps ase do tu idu ina dekhai di she click kuri shokle tai read kurna man ge dekhabo o idu to kagaz ito ase tati ponchaho lage na ina ase amhan jani laro man bera laga area ti to ami gan bishi bhalwa pari jai na idia like mon la blind bacha kan che sabe school de tahan ekla jai school de tahan ekla he na kun babi dikhya manu babi lena ne birai kile 2023 ba bera laga adat example ke na tu tahan bere na 1 year wa se tu tahan la rasta jani jai na 12 pass hoise tala training ki lobule se loi leise kole tala hisab ti batai ki bi jobte alag jaga ti na iniga be se de iniga itu karni Nagaland dibi ami kan bi iniga hoi dile do bishi bhal ase koi na mi do na idu ami kan ke niklet na kuri dibo lage na bacha kan ge tai do na parbo inia to koi diwole dibo mon nai na holebi tai bi kuri na pase to puri na ase to tai bi parbo tala hisab ti tala sit pi ase to tai ke dibole right ti dibo lage koi na buji dile do bishi bhal bo koi na moi to koi di ase to thank you ma'am Vikili apne bishi thoughtful kota khan bishi share kori dise aro bhabna korole laga bishi kota koi dise to ami khan public khan hoise golibi itu bishi mon de ekta rakhibo lage tekhan aji sawo na pare enya ase kwa ase kuma to tu berawole na pare kwa ase kuma to hunyubo na pare kwa ase holibi tahan ke to underestimate no kurbi ko gina apne ke koi dia ase amian ki pare tahan bi to sob pare ko gina to ekta message taipra clearly state kori dise to aro dikla no gina to government khan ki ekta message di ase when it comes to job site te hoise kolibi to especially able khan ki reservation di ase hoy holibi tahan ke fair by recruitment bi kuri dibi ko gina to tahan laga site be ekta message janai di ase to bishi khushi ase aji amila brother aro madam aro amila sister ke aji enika log paigina video banao para tu aji laga video to main purpose kwa nishina itu dream Nagaland laga campaign ite ami t-shirt bi buki ase to dream Nagaland laga ekta campaign ami kana ekta kuri ase
तो आज इनका वीडियो बना तो मेन पर्पस मेन एम तो किले बनाए से कुले तो तक लगा वॉइस सुनी वो और तक लगा ड्रीम चैलेंजेस खान जानी वो कोई ना तो वीडियो बनाए से तो आज अपनी यहाँ के एक सिंपल एक टास्क दी बोलो मना से अपनी यहाँ तो टास्क तो करी दिशे गोले बेशी थैंक्स वो आमी खान लगा सिस्टर्स खान ब्रदर्स खान और किमान जोन डिसेबल मानुखान आसे ताहान के बेशी मदद हुबो कोई ना अपने के जनाए से एक सर्वे आसे आमी खान ड्रीम नागालैंड कैंपेन ब्रेक तो एक सर्वे करी आसे तो अपनी खान कुमा मानु डिसेबल मानुखान जानी आसे कुमा मानु देखिव नपरा मानु नहले बेराव नपरा मानु हुनिव नपरा मानु खुताक उव नपरा मानु म्यूट मानुखान एनिका जानी आसे कुछ बोले तो अपने हान अजी मोरम्ब्रा तकला साइड पर तो सर्वे लिंक तो आमी डिस्क्रिप्शन टीवी दिकिना रखिबो तो इतो लिंक तो क्लिक करिकिना अपने हान सर्वे लगा फॉर्म तो फिल अप करि दिसे कोले तो बेशी डांगर एकटा हेल्प डिसेबल कम्युनिटी खान कारणे बेशी डांगर एकटा हेल्प होबो कोइना जनाइ दिया से तो फ्यू मिनिट्स अपने हान लगा टाइम स्पेंड करिकिना अजी तो सर्वे फॉर्म फिल अप करिसे कोले ताहां कारणे बेशी डांगर एकटा हेल्प होदे कोइना जनाइ दिया से एतुकला नहोगिना क्यूआर कोड भी आसे क्यूआर कोड भी डायरेक्ट स्कैन करिकिना अपनी सर्वे फिल अप करो पारिबो सो गाइस लेट्स बी अ पार्ट ऑफ दिस चेंज लेट्स लिसन लेट्स केयर एंड लेट्स ड्रीम टुगेदर